राजवाला घरतार की रे भज बसंत राम करो एकदम भारी पण एक काम गलत कर ले देता क्या तेज स्थान पर हाँ हम आंगने में भजन कराए लोग तो तेज बढ़ाना के ठावन फॉलोवर के साथ चले बराबर कने कहीं हाँ नहीं महाराज के लागो खरो खर्च कहीं तू हाँ आनी म तू मारो हाँ मत तारो वाह वाह तू हाँ मारो आनी मत तारो वाह बड़ बड़क छी कहीं जेलागो यत आत्मा से यत परमात्मा खोटो छे हाँ जैसे लीडर चौबी डॉक्टर साहब से इंग्लिश बोलो पर इंग्लिश बोलते हैं मन पर चलो हाँ इंग्लिश भी बोल लिया मुंडा का बोलिया बना जाओ न का कोनी जाओ न का कोनी महाराज केला गो काही जाऊ नका कोणी अंधाऱ्यामध्ये जाऊ नका कोणी डॉक्टर साहेब यात्रा शिक्षण मारो छी हाँ तू आणि तू आणि मी या अर्थ काय होत काहीच केदी न हुसच ये मी आत्माच आणि परमात्मा केर तू मार तार भजन काहीच भजन भगवान रो चार मन क्या झिल करी छे ये गाय वालों से हाँ तू आणि पण झिलिया मग गाय वाला तो वाजात जर नरिय तो भजनच कोणी आहे म्हणजे तारण मारो काही संबंध नाम स्मरण साधन पैसे पे हाँ जळतील पापे जन्मांतरी नामने साधन लागत हाँ साधन कुछ तू केन की आणि मग केन वावा जाऊ नका दो संगाती जड़ चैतन्य जी जरूरी है और ये चैतन्य तरफ देवर भक्ति भी है उस परमात्मा नहीं लगा ये उदाहरण आरती के मिले तुला जन्मा है मी आजरा मरा है तुला जन्मा है मी आजरा मरा है जन्म के रोज कुड़ी रो आत्मार्थ काही तुला मरण आहे मी आजरा मरा है तू जेते मी निरंतर राहते तू झोपते मी निरंतर फिरते केर समाजची उडी आणि आत्मा
परमात्मा ही सारी भरात आणि वेगळं बरोबर. पण आता जर परमात्माचं आता जर आत्माचं जागा दुनियेर कधी गरजच ही सारी ती वेगळं फरतोच आणि हे आत्माच पण ही निरंतरच चारी फरक जाऊ नका महाराज के लागे ये पाणी कतरा टक्का आणि पृथ्वी कतरा टक्का वावडा मर्या केदी रो तो महाराज के लागो गलत कारण त्यामुळे बुद्धी सुचगी जगो केदी वो ती वरिष्ठ शिके जो सुनसान देखी काय की भजनेर मुडा असो रच काय तुम दुसरा कार्य तुम तीसरा अर्थ काढा कुछ सत्य के लागे धरती का दे तौल बता दे बीज बता दे पानी का ये तुलना कौन की रोज धरती का दे तौल बता दे बीज बता दे पानी का महादेव जी का गुरु बता दे नर बता दे नारी का वाह ये तुलना कौन की रोज जाओ न ज्ञान वाचवेले पुराण वाचवेले महाराज केला गे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण राग काय राग पलटो अर्थ देखो तो खरा अब वो राग भी हरे तर खरे भी छे और सारी छोड़ता एक धारीन गारे छे के आधारे गारे छे शास्त्र आधारे गारे छे पद महाराज ने हाथ रात कचुक 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण छोड़ता भजन कर राख में गेली हो म्हणजे सारी वस्तू छोड़ दे भजन करा नहीं तो तब कह रहे थे कि तू आने में ये तो अपनी याड़ी डोकरी याड़ी है उगमा देवेली छे आणि गीत गावेली छे मधुर शरम गावेली छे तमन गान बताओ तो तोड़ से तेने मेले पूरे बोले तेने मेले राते बाजू बजे मैंने कुल बनायो अर्थावी न पोती नाखावी न मोती नाक भुलिया आवडा रे तो भुलिया आणि समोर खाल्यावर आवडीक नाकले तो शोभा करी बाई काले बोल रहता वो नाक धड़ी दी तो आवडी पुली और नाके नाक दे भाई नाक खलस भुलिया खाले मजा छे ने
किती शास्त्र वाचन किती कोणी रे महाराज केला गो काय रावणे गण कोणी कळो तामस भक्तीरमय हा अरे रावण किलो आता आपण कोणी करे वाळे एक टांगे हो म्हणतात करतो तामसी रावण हे तो ग्राम विचार करून देखो हा तामसी रावण रावण हे तो ग्राम वा वा निस्ती मंडो धग हा. रावणेर भेट वरच मागितली हा जर ना कटरा देती दिनो राम वा वा मग भगवान चिडकोणी करू पण तामसी भक्ती रात करू वा वा जर ना काटना घेऊ काय मागिती वरच मागिती हा आणि रावण काय? सीताने याडी केड बटान लेगो हा लेगो तर लेगो स्पर्श सुद्धा कोणी केली कोणी तामसी भक्ती केली हा ते लगोले बाबा रावणीनं गणच कोणी जर कळतो हा तर 33 कोटी दिवस ताब्यात देतो काही આપણે ગણ કરો જે કાંઈ તે તાબીમ લઈને દેખો તો कोणी દાનો દાન હેગેવર છોટે ભાઈ આપણે રાવણેર છોટે हा અને મરો કુકર સૌતા મોત માંગો હા और कहा मांगो का ये हाथे मरियो तो मार नाम कायम रिया कायम होला तो यार नाम निकले हा वो तो मरियो मार. म्हणजे हा राम चेतन म्हणगो वरणारी जड बनगी जता रावेर नाम छो तर रावणेर नाम नाम छ हारणा कशे पे कमी मन क्या येतो काही हा हा जो म्हणक्यानं रात मोत कोणी येते धन मोत कोणी येते हा. नर कोणी मारत व नारी कोणी मारली वा वा. घरे कोणी मारत व भार कोणी मारत हा. पण आकाशी कोणी मारत पृथ्वी कोणी असं वर मागे म्हणा गणेर मागे काही हा हा पहिले गणेर म्हणाय हो वा वा म्हणजे भक्ती म्हणाय हा पण आवडा भला वर पाय हो वा वा तो रामाला केशव महाराज काही नवीन खिलाडी सनी हा जमाय खेळ वा नवीन नवीन आज सातार जागी ती हा. कार्यक्रम थोडा पण जमरो कोणचा खेळ करतानी काही दोन मनी आडी बलाई वा वा जेर बाप भाग्यवान जे हा. नारी पुण्यवान वर पेट असो बाळा जन्मे नाव वा वा इथं वार्षिक देखरे कोणी काही आपण काही काही दवाखाना करायचं पर पुरा घेरे कोणी हा म्हणजे याडी बाप भाग्यवान चली वर घर बेटा जरूर जन्मे नाव वा वा बस कोण बोलावच कोण याडीर भाग्य हा या मायर कर्म ये आपल्याला बोलावच आपण कहता की परमात्मा हमें दे रोज हा ने दे रोज कथे एकच बाप रे कथ परमात्मा म्हणून बेटा दा करत ये काही दे ने दोई रे जना हा. जड चेतन रे हा. नर नारी रे वा वा. जना रे तो ना मला बचेली काय रे नकळे पुराले वाहे या तो मला बचेली काय रे नकळे पुराले वाहे लागू एक विसाचा पेला हा एक विसाचा पेला हा म्हणजे 21 युरो हा मुंडा 19 का चले गे 20 ला चले एक क्यों बरोबर हा. एक हा मालक तारणारा वा वा दोन हा जीव शिवाचा संगती घेणारा वा वा तीन हा तिने तारामती तारून नेणारा वा वा हाणूचो यार ईसा बोली कच वा वा आणि ये जेव्हा नवेर केलं नवजो हा नवजो ये ना 12 अंगुली मेरे काढायचं वा वा नवजे मेरे आणि हा. मग 3 वेळा युट्यूब पे फेक मेलो छु हा 9 हा ने 9 दुनी 18 वा वा 8 और 1 नऊ 9 हा 27 9 त्रिक 27 हा 7 आणि 2 नऊ आणि त्रिक कधी हो बजे वा वा त्रिक मैं बोल 9 त्रिक
27. त्रिक दियो इंग्लिश बोलत होते ना हा नो त्रिक ये तो ना मालूम तेरी डोकरा महबूबा कुछ एखादी आची बाई जर दिखागी हा तो फुरफुरा गाणा कचर काय? महबूबा महबूबा वा वा महबूबा ये छे नी छे दे। मोट तो महबूबा है डॉक्टर साहब हा जो साथ लेकर जाती है वा वा मोट एक महबूबा है जो साथ लेकर जाती है वा वा ये कुड़ी हा बेवफा है ना जाने कब ठुकरा दी ये ये तो ना मालूम तेरी गोविंद ना निर्मू हा बस गोविंद कुणी येतो हा नी आणि मीरा कुणी वा वा तू मारो येतो हा मग तारी सारी विजयू जर हा. आणि चैतन केली हा तुम्हाला साथ देतो वा वा मग तो साथ देतो हाव नी कथाड़ी काय रे वो गायक लोगों की बहुत महबूबा है हा जो साथ लेकर जाती है या थे वा वा ये जिंदगी बेवफा है ना जाने कब ठुकरा देगी वाह तो बची मीरा गोविंद नांदे बावड़ी वेती तो हाँ, हाँ, हाँ। ना तो कई वेतो वा वा बेया तो ना मालूम तेरी मीराबाई जेर पराताळीन कपडा ढाक दिले हा मीराबाई काय जेर परान कपड़ा ढाक दिले महाराज हा जरा मीराबाई के लगी काय मत झाको मुझ मुर्दे पर कफन वा वा मीराबाई के लगी काय मत झाको इस मुर्दे पर कफन हाँ। इसे आदत है मुस्कुराने की हाव नी काय के लगी काय मत झाको इस मुर्दे पर कफन इसे आदत है मुस्कुराने की हा मत आग लगा मेरे जिस्म पर मुझे इंतजार है मेरे गोविंदानी शाबाश ये तो नाम तेरी मीराबाई
पोरो बाप सवता ये हनु कोणी मर करन करण एक नाग घालतानी दे मेलो हाँ ये वगाड़न देखे तो मर जाए काट खाए परमात्मा और हार बनाना वाह वाह और बापे दिसागी नाम पकड़ ली दवर हाँ कटरा गोविंद गोविंद करी छी काय येनी बची गई गोविंद रांदेर में सापेन सुधा कोने बड़े की थी हाँ जरा मीराबाई के लागी काय जीता हूँ उसका नाम लेकर वाह वाह जीती हूँ उसका नाम लेकर मरने के बाद क्या होगा वाह वाह मुझे जीरी छू हाँ तो वरद नाम ले थाने जीरी छू जीती हूँ उसका नाम लेकर मरने के बाद क्या होगा हाँ कपन उठाकर देख मेरे मुंह पर से मेरा हरि का नाम होगा वाह वाह इमार पर कपन उठा मेरे बाद में हाँ मार मुंडे पर मारो गोविंद देर नाम नाम रिया दिया तो नाम तेरे धरती का तो तोल बता दे बीज बता दे पानी का महादेव जी का गुरु बता दे नर बता दे नारी नारी का वाह वाह मतराज को नहीं महाराज पहले बनाई डाला डाल की वाह वाह सामने से बात से पुरानी बात से हाँ पहले बनाई डाला डाल की पच कटाई बास वाह वाह तो जेरा जल में बेटी ने बेटा ने पच जल में यारी ने पा ये दिया तो मेरे बंधन से महाराज ती चमक दो महाराज भाई ध्यान से तो किधर को अरे राम अब जवान आदमी में कई साड़ो मन किया और गाड़ी की मोटे तुम तो लेने कौन जा धनवाला से बरसा जा गरजा जा को बरसे ये बरसा जा को बरसे अपने मालूम से नाचे वाले गोद कथे तोड़ी रच वाह वाह आवा गड़गड़ 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 करत है पण आत्रा पाणी पाडच गई विजय एक तार कड़को कड़को भस्मस करना कर वाह वाह घड़ी घड़ी कड़कड़ कड़कड़ करे मुझे अच्छे नहीं एक तार कड़क पानी लगान छोड़ हाँ गरजा जे को गरजे अजय सबरे
છે છે ની. ની જે વરસાદ જકો કરજે ની. બીજા કરતો કઈ ખેતી આ કરતો બહુ ઘરડા રાજ્યનું જાવ. કામ છે ડોક્ટર સાહેબ જ છે હા. પણ કોઈ ચાર શબ્દ ઇંગ્લિશ બોલે ને આપણે ગાડી જહાજ વાળી કરશે બોલ પુટા થોડા ઇંગ્લિશ વાળો પણ ક્યાં તો થોડા ચમક જ આવો ભા હા કોઈ કઈ બીજા કઈ ઇંગ્લિશ વાળો મળીએ તો આપણે કાઢે ફુકારે વાળો હા કરતા ને રાહુલ માણસ તરીકે ગેરે